Desde o início dos conflitos na Síria, cerca de 10 mil pessoas morreram, a maioria militantes contrários ao regime de Bashar al-Assad. O correspondente Henrique Zimmermann esteve na cidade de Majd al-Shams, ocupada por Israel, e mostra a crescente tensão nas ruas com uma população dividida. É um microcosmo da guerra sangrenta que a Síria vive há pouco mais de um ano. Os 25 mil drusos dos Montes Golã, ocupados por Israel desde 1967, sempre se consideraram cidadãos sírios e mantêm profundos vínculos políticos e económicos com Damasco. Os seus jovens estudam nas universidades sírias. As suas maçãs e cerejas são exportadas para Damasco e os seus doentes são internados nos hospitais do país. Majd al-Shams é uma povoação síria situada nos Montes Golã, ocupados por Israel. Tradicionalmente, os drusos desta zona mantêm vínculos profundos com o regime de Damasco e recebem apoio económico do anterior presidente, Hafez al-Assad, e de seu filho, Bashar al-Assad. No entanto, depois de mais de um ano de tragédia na Síria, com milhares de mortos e de feridos, também aqui cresce a divisão interna entre os que defendem o governo e aqueles que exigem o seu fim. Nos últimos dias, milhares de manifestantes invadem as ruas. Às vezes, membros das mesmas famílias encontram-se frente a frente, em fações rivais. Uns para dizer a Assad "Game over", acabou o jogo, e exigir-lhe que ponha fim ao seu regime. Outros, liderados pelos sheiks mais idosos, pedem o fim da revolução e a continuação do regime da família Assad, estabelecido há 42 anos. Segundo eles, os revolucionários são dirigidos por radicais islâmicos. يريدونها دولة إسلامية بالاشتراك مع السعودية ومع قطر ومع تركيا. أرادوا من سوريا دولة إسلامية وأيضا أرادوا لإسرائيل أن تكون هي الدولة القوية في الشرق الأوسط. لهذا السبب هناك مؤامرة على سوريا وهذه المؤامرة لن تنجح لن تنجح لن تنجح. O açougueiro Hassan Fakhreddin corta a carne com especial determinação quando fala dos revolucionários da Síria. Segundo ele, os países árabes cravaram um punhal nas costas da nação síria e apoiam as forças subversivas. أنا بحبه كثير. هو شاب بيعرف شعبه شو اللي بده إياه. دكتور. لو بيو كان، لو أبوه حافظ أسد كان قبله، كان المؤامرة مش بعدها لليوم. هو يتعامل معها بعدلوه، تعامل معها بأسلوب أخلاقي. مشان هيك أنا بحبه كثير. Os revolucionários em Majd al-Shams e em Bukata, no Golã, estão encabeçados por dois ex-prisioneiros das cadeias israelenses. Os carpinteiros Amal Audat, de 35 anos, e o Iham Amasha, de 31. Este passou 16 anos, mais da metade da sua vida, atrás das grades, acusado de organizar o rapto de soldados israelenses e de atacar forças militares com bombas e coquetéis Molotov. أنا أتحدث كونني مواطن سوري أنتمي لهذا الشعب ولست من أي موقع آخر. أقول للأسد الوسيلة الأمثل من أجل أن يصل صوتي بأن أعلن إضراب سياسي عن الطعام تضامنا مع الشعب وضد النظام وضد السبل التي يتبعها لقمع هذه المظاهرات. صعوبة بالتغيير، وكل تغيير في صعوبة بالحياة، مش بس بطلب الديمقراطية. وبالآخر بده يوصل الإنسان لحرية، لدولة ديمقراطية، لدولة مدنية متساويين فيها المواطنين. التحرير أهم شيء. Hassam El-Oueli, de 45 anos, preside o setor druso, que apoia o regime de Assad. Ele e o Iham passaram anos na mesma cela na prisão. Agora são rivais e não se falam, desde o início dos confrontos nas ruas sírias. El-Oueli, destacado caricaturista, lamenta que o mundo árabe e o mundo muçulmano em geral tenham abandonado o seu grande herói, o presidente Assad. Finalmente, El-Oueli e Amasha, os antigos reclusos da prisão israelita, aceitam uma trégua de 1 hora e decidem encontrar-se cara a cara diante das nossas câmaras.
على الساحة العربية نحن ضد الأسلوب اللي تصرف تحت شعار الديمقراطية والثقافة الغربية وكل ما يتشدق فيه الغرب من أجل الديمقراطية كشعب سوري، وأيضا بهمنا كوطن وما ايضا. فاذا نحكي عن الوضع السوري. انت لما حكيت ما يسمى بالربيع العربي يعني شملت كل شعب سوري. انا شوي اول شيء في قبل A revolta síria transformou-se num conflito geopolítico. A China tem uma aliança sólida com o Irã, o grande protetor de Assad. A Rússia considera o regime sírio o seu último aliado no mundo árabe e mantém nesse país a base militar naval de Tartus, a única que mantém fora das suas fronteiras. Tanto a Rússia como a China estão decididas a bloquear qualquer iniciativa militar das Nações Unidas que permita aos Estados Unidos e à União Europeia armar os rebeldes sírios. O presidente dos Estados Unidos já deixou claro que não deseja outra guerra, muito menos em ano de campanha eleitoral. Há 30 anos, o pai de Bashar, Hafez el-Assad, assassinou a sangue frio cerca de 20.000 pessoas na cidade síria de El-Hama, e o seu regime sobreviveu durante dezenas de anos. A história vai se repetir com seu filho Bashar? Ou será que na era do Facebook, do YouTube e dos smartphones, as ditaduras no Oriente Médio estão condenadas ao fim? مش اللي بده اياه دكتور لو بيو كان لو ابوه حافظ اسد كان قبله كان المؤامره مش بعد لليوم هو يتعامل معها بعدنوه تعامل معها باسلوب اخلاقي مش هيك انا بحبه كثير. Os revolucionários em Madj del-Shams e em Bukata, no Golã, estão encabeçados por dois ex-prisioneiros das cadeias israelenses. Os carpinteiros Amal Audat, de 35 anos, e o Iham Amasha, de 31. Este passou 16 anos, mais da metade da sua vida, atrás das grades, acusado de organizar o rapto de soldados israelenses e de atacar forças militares com bombas e coquetéis Molotov. أنا أتحدث كونني مواطن سوري أنتمي لهذا الشعب ولست من أي موقع آخر. أقول للأسد الوسيلة الأمثل من أجل أن يصل صوتي بأن أعلن إضراب سياسي عن الطعام تضامنا مع الشعب وضد النظام وضد السبل التي يتبعها لقمع هذه المظاهرات. صعوبة بالتغيير، وكل تغيير في صعوبة بالحياة، مش بس بطلب الديمقراطية، وبالآخر بده يوصل الإنسان لحرية، لدولة ديمقراطية، لدولة مدنية متساويين فيها المواطنين. التحرير أهم شيء. Hassam El-Oueli, de 45 anos, preside o setor druso que apoia o regime de Assad. Ele e o Iham passaram anos na mesma cela na prisão. Agora são rivais e não se falam desde o início dos confrontos nas ruas sírias. El-Oueli, destacado caricaturista, lamenta que o mundo árabe e o mundo muçulmano em geral tenham abandonado o seu grande herói, o presidente Assad. Finalmente, El-Oueli e Amasha, os antigos reclusos da prisão israelita, aceitam uma trégua de 1 hora e decidem encontrar-se cara a cara diante das nossas câmaras. على الساحة العربية نحن ضد الأسلوب اللي تصرف تحت شعار الديمقراطية والثقافة الغربية وكل ما يتشدق فيه الغرب من أجل الديمقراطية كشعب سوري، وأيضا بهمنا كوطن وما ايضا. فاذا نحكي عن الوضع السوري. انت لما حكيت ما يسمى بالربيع العربي يعني شملت كل شعب سوري. انا شوي اول شيء في قبل A revolta síria transformou-se num conflito geopolítico. A China tem uma aliança sólida com o Irã, o grande protetor de Assad. A Rússia considera o regime sírio o seu último aliado no mundo árabe e mantém nesse país a base militar naval de Tartus, a única que mantém fora das suas fronteiras. Tanto a Rússia como a China estão decididas a bloquear mantêm vínculos profundos com o regime de Damasco e recebem apoio económico do anterior presidente, Hafez el-Assad, e de seu filho, Bashar el-Assad. No entanto, depois de mais de 1 ano de tragédia na Síria, com milhares de mortos e de feridos, também aqui cresce a divisão interna entre os que defendem o governo e aqueles que exigem o seu fim.
Nos últimos dias, milhares de manifestantes invadem as ruas. Às vezes, membros das mesmas famílias encontram-se frente a frente, em fações rivais. Uns para dizer a Assad game over, acabou o jogo, e exigir-lhe que ponha fim ao seu regime. Outros, liderados pelos sheiks mais idosos, pedem o fim da revolução e a continuação do regime da família Assad, estabelecido há 42 anos. Segundo eles, os revolucionários são dirigidos por radicais islâmicos. يريدون دولة إسلامية بالاشتراك مع السعودية ومع قطر ومع تركيا. أرادوا من سوريا دولة إسلامية وأيضا أرادوا لإسرائيل أن تكون هي الدولة القوية في الشرق الأوسط. لهذا السبب هناك مؤامرة على سوريا وهذه المؤامرة لن تنجح لن تنجح لن تنجح. O açougueiro Hassan Fakhreddin corta a carne com especial determinação quando fala dos revolucionários da Síria. Segundo ele, os países árabes cravaram um punhal nas costas da nação síria e apoiam as forças subversivas. أنا بحبه كثير. هو شاب بيعرف شعبه شو اللي بده إياه. دكتور. لو بيو كان، لو أبوه حافظ أسد كان قبله، كان المؤامرة مش بعد اليوم. هو يتعامل معها بعدنوت، تعامل معها بأسلوب أخلاقي. مشان هيك أنا بحبه كثير. Os revolucionários em Madj del-Shams e em Bukata, no Golã, estão encabeçados por dois ex-prisioneiros das cadeias israelenses. Os carpinteiros Amal Audat, de 35 anos, e o Iham Amasha, de 31. Este passou 16 anos, mais da metade da sua vida, atrás das grades, acusado de organizar o rapto de soldados israelenses e de atacar forças militares com bombas e coquetéis Molotov. أنا أتحدث كونني مواطن سوري أنتمي لهذا الشعب ولست من أي موقع آخر. أقول للأسد الوسيلة الأمثل من أجل أن يصل صوتي بأن أعلن إضراب سياسي عن الطعام تضامنا مع الشعب وضد النظام وضد